오늘 말씀은 로마서 12장 1절에서 2절 말씀이 되겠습니다. Dneska jsme si to znovu. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사를 드리라. 이는 너희의 영적 예배니라. Římanům 12:1-2 píše: Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. A nepřipodobňujte se tomu věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 우리 로마서를 지금까지 계속 하고 있습니다. Teďka bereme pořád Římanům kapitola 1 až 12. 로마서 1장에서 11장까지는 이신칭에 대해서 말씀을 하고 있습니다. A témata od Římanům kapitola 1 až 11 to píše ohledně ospravedlnění z víry. 우리가 로마서 8장 2절을 보니까 그리스도 안에 있는 사람은 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. A píše, že Římanům kapitola 8:2, že kdokoliv je v Kristu Ježíši, že byl osvobozen od zákona hříchu a smrti. 법적으로요. 저와 여러분을 믿음을 갖고 은혜 받고 믿음을 가진 저와 여러분을 생명의 성령의 법으로 완전히 해방시켰습니다. Je to ne proto, že je to tak cítíme, že něco nám je to líp. Ne, je to právnický termín, kdy vás oficiálně osvobodil od zákona hříchu a smrti do zákona ducha života v Kristu. 로마서 이제 12장부터는 16장까지는 우리가 믿음으로 어떻게 이 삶을 살 것인가 실천하는 부분입니다. A protože jsme už ospravedlnění z víry, tak jak můžeme praktikovat tu víru, a to píše v Římanům od 12. kapitoly do 16. kapitoly. 유대인이나 이방인이나 모든 민족들이 로마서를 통해서 차별 없이 구원을 얻는 비밀입니다. A Římanům celé téma říká, že bez ohledu, jestli je Žid nebo je pohan, kdo je v zákonu, kdo je mimo zákonu, tady Bůh říká, že ospravedlně všechno jde skrze víry. A jak máme žít z víry, tak i to celé popisuje Římanům. 그래서 저와 여러분 유럽에 있는 모든 사람은 이 로마서를 통해서 답을 얻고 주의해야 될 것이 하나가 있습니다. Tak měli bychom přijmout Boží velké odpovědi skrze Římanům a musíme se podívat na tyhle ty verše. 마태복음 16장 13절에서 20절에 신비주의, 인본주의, 율법주의는 우리가 조심해야 되는 것입니다. A když žijeme s vírou a vírou v Ježíši, co Ježíš tady v Matoušově kapitole 16 upozorňuje, aby jsme dávali pozor na mysticismus, zákonnictví a nějaké ospravedlnění a samospravedlnost. 그래서 그런 것들은 종교 생활에 빠지게 됩니다. Protože to vše vede k náboženskému životu. 그래서 베드로의 고백처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. A proto, co máme dělat, abychom žili správně? Máme nejprve vyznávat jako Petr, který vyznával, že ty jsi Kristus, syn Boha živého. 오직 예수, 오직 복음입니다.
Je to zaměřit se jenom na Ježíše, jenom na jeho evangelium. 그러면 오늘 제목은 뭐냐? 문제와 갈등, 위기가 있을 때, 다가올 때 우리는 어떻게 이것을 답을 얻고 영적 예배를 드릴 수 있느냐? A dnešním tématem je to, když máme problémy a konflikty a krize, jak máme žít duchovní život a jak máme Bohu dávat duchovní bohoslužbu. 우리가 신앙생활하면 항상 세 가지의 문제가 따라옵니다. A když žijeme ve víře a následujeme Boha, tak přichází nám vždycky 3 tyhle ty věci. Problém, konflikt a krize. 인생에 나이 연령별로 살아가면서도 늘 문제, 갈등, 위기는 항상 온다는 겁니다. V každém věkovém kategorii v životě problém, konflikt a krize nezmizí. 왜냐하면 저와 여러분이 살아있기 때문입니다. Tohle to je důkazem, že jsme živí. 그래서 영적인 산 예배를 드리려면 어떻게 해야 되는가? Ale Bůh nám dal privilegium, abychom Bohu dávali duchovní bohoslužbu. Jak to máme udělat? 그래서 먼저 문제 속에서 답을 찾는 것을 여러분은 복음으로 답을 찾는 것을 훈련받아야 됩니다. A zvyknete na to, tak abyste našli odpovědi v problémech. Skrze evangelium můžete najít odpovědi. 예를 들어서 창세기 보면은요, 문제들이 진짜 많이 보입니다. Vám uvedu příklad. V Genesisu vidíte spousta problémů a tam vidíte i odpověď. 창세기 3장에 문제가 있습니다. V Genesisu 3 tam říká o nějakých problémech. 아담과 하와가 불순종하여서 하나님 떠난 문제입니다. První největší problém, co první člověk učinil, Adam i Eva, že oni odešli od Boha, protože nebyli poslušní Božímu slovu. 그래 하나님께서 이렇게 답을 주십니다. 창세기 3장 15절. 아, 무슨- 여자의 후손을 버리겠다는 겁니다. Dává odpověď, že pošle potomka ženy. 여자의 후손이 오시면 뱀의 머리를 깨뜨려 버리겠다. A když přijde potomek ženy, tak on rozdrtí hlavu hada. 그래서 인간의 근본 문제, 그게 창세기 3장 문제입니다. A Genesis kapitole 3 píše ohledně podstatných problémů lidstva. 답은 뭐예요? 창세기 3장 15절. A co je odpověď? Odpověď od Boha je Genesis kapitole 3:15. 그래서 창세기의 시대가요, 2000년이 그게 숨겨져 있습니다. A vidíte, generace přes 2000 lety žili mezi Genesis kapitole 3 a Genesis kapitole 6. 그런 2000년 동안 많은 사람들이 문제에 대해 답은 바로 여자의 후손 언약을 붙잡아야 된다는 것입니다. Takže lidstvo přes 2000 let, tak oni drželi za odpověď potomek ženy, když oni měli problémy. 이걸 놓쳐버리면은 인간의 문제는 해결이 안 됩니다. A když lidstvo to opustí, tak nemá řešení na lidských problémů. 그 다음에 창세기 6장의 문제가 재앙이 왔습니다. A potom v Genesis kapitole 6 přišla velká katastrofa. 창세기 6장의 답은 뭐냐? 바로 방주를 만들고 방주 안에 들어가라는 것입니다. A v době katastrofy v Genesis kapitole 6 Bůh dává odpověď, ať si udělá archu a vzejde do archy. 그래서 이 노아에게 하나님 말씀하신 것입니다. A Bůh řekl Noému. 노아 방주는 바로 그리스도 안에 들어가라는 것입니다. Bůh říká Noému, že záchrana je budeš zachráněn, když půjdeš do archy a ta archa dneska mluví a označuje na Ježíše Krista. 물질 중심, 육체의 중심으로 사는 것이 아니라 바로 방주 안에 들어가는 삶을 답으로 찾아야 됩니다. Ne žít takový život materiální, střední život, ale jít za Ježíšem, vejít v něm, jako Noé vešel do archy. 그리고 창세기 11장에도 문제가 일어났습니다. 바벨탑 문제입니다.
A v Genesis 11 taky popisuje o problémech, problémů bábelské věži. 지금도요, 이 바벨론 종교가요, 이 전 세계를 장악하고 있습니다. Babylonská myšlenka a ten duch se ovládá i dneska celý svět. 바로 이 시대의 문제가요, 바로 개인의 성공 중심으로 살아가는 것입니다. Co je problém dnešní doby? Je to, že lidé jsou jen pouze zaměření na svůj úspěch. 그래, 여러분이 어떻게 하면 성공할 수 있습니까? Lidé pořád kládají otázky, jak můžu být. 로마서처럼 오직 우스페시니. 믿음으로, 오직 영적 예배에 드리는 삶으로 성공할 수 있습니다. A Pavel nám říká jako svědek, že můžeš být úspěšný jedině tehdy, když budeš pořádně dávat duchovní bohoslužbu. 그 모델이 바로 아브라함입니다. A potom v Genesis kapitole 12 tady ukazuje vzor Abrama. 예, 답이 바로 아브라함, 믿음의 조상 아브라함처럼 믿어야 됩니다. A odpověď nám říká, když budeš věřit jako Abraham, který je praotcem víry, tak dostaneš záchranu. 인간의 문제는 지금도 많은 사람들이 구약 시대에 신약 시대에 성경이 나와 있듯이 예수가 그리스도가 바로 답입니다. Celá Bible, Starý zákon, Nový zákon říká, že Ježíš je Kristus a je to naše odpověď. 자, 예수란 말은 구원이란 뜻이에요. Co znamená Ježíš? Jeho jméno znamená je spasitel. 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자심이라. Je to spasitel, který zachrání svůj lid od jejich hříchů. 그분이 어떻게 구원을 하시냐? A jak zachrání? 바로 십자가에서 피 흘리시고 부활하심으로 승천하심으로 다시 오심으로 그 그리스도의 방법으로 구원하십니다. Zachrání způsobem Krista, že slovo se stalo tělem, přišlo mezi námi, zemřel na kříži, vstal z mrtvých za 3 dny a přijde zpět nás zachránit. 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활했어요. Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých. 그리고 부활하시고 나서 감난산에서 40일을 동안을 부활의 비밀을 가르쳐 줬어요. Vzkřísil a potom po jeho vzkříšení 40 dní učil o Boží království a tajemství o vzkříšení 40 dní. 살아있는 영적인 예배 드리는 비밀, 하나님 나라로 들어가는 길을 가르쳐 줬습니다. A on nám naučil, jak živě můžeš dávat Bohu bohoslužbu, jak můžeš vejít do živého Božího království. 그래서 마가 다락방에 모여서 성령의 능력을 받게 된 겁니다. No a lidé, kteří drželi za toto slovo, tak přišli do Markové horní místnosti a čekali a dostali Božího ducha. 그래서 예수 그리스도 안에 모든 답이 다 있어요. No a tady nám toto ukazuje, že všechno je v Ježíši. 그 예수 그리스도의 비밀은 왕 선지자 제사장의 권세를 말합니다. Kristus to nám vysvětluje ohledně autority 3 úřadů. Král, kněz a prorok. 하나님 만나는 길 선지자. Je to otevírání cesty, setkání se s Bohem, 모든 죄를 용서받는 길 바로 제사장. cesta kněze, který řeší všechny problémy a odpouští. 이 세상의 영적인 존재 사단을 세상을 이기는 참 왕입니다. A autorita pravého krále, který zvítězí nad neviditelným opravdovým králem, je to Satan. 그래서 이 권세를 먼저 우리가 예수 그리스도 안에서 누릴 수 있다. A nám dal takovou pravomoc, aby jsme si mohli nejdříve si užít to jeho autoritu v našem statusu. 그래서 저와 여러분은 하나님의 자녀의 신분과 그리스도의 권세를 누리는 것이 바로 비밀입니다. Takže tajemství Božího dítěte je to si užít status Božího dítěte a autoritu Božího dítěte.
나는 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암자고는 아버지께 올 자가 없느니라. A Ježíš říká, já jsem cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Bohu, než skrze mne. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 하심이라. No, Ježíš nepřišel, aby se nechal posloužit, ale sloužit lidem za výkupné. 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 죄를 짓는 자는 마귀에 속하였나니 마귀는 처음부터 범죄함이라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하심이라. Kdo činí hřích je z ďábla a ďábel řeší od počátku, proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. 그래서 우리는 문제에 대한 답을 예수 그리스도를 통해서 모든 답을 얻을 수 있습니다. A tady vidíme, že skrze Ježíše Krista můžeme dostat odpovědi na všechny problémy. 자, 다니엘이 세 친구가 있었습니다. Daniel měl 3 přátele. 바벨론으로 포로가 되었습니다. Oni všichni šli jako zajetí do Babylonu. 그런데 이 다니엘의 세 친구가 포로로 잡혀갈 때가 나라가 이스라엘 나라 유다가 BC 586년도에 멸망을 했습니다. A v roce 586 před naším letopočtem Izrael úplně zahynul. 그래서 바벨론이 그때 제국이죠. 포로가 됐습니다. A tehdejší velké říše Babylon tak zajal Izrael. 열왕기하 24장 1절을 보면은 요아김 시대에 바벨론의 왕 느부갓네살이 올라와서 요아야김이 3년 동안 섬기다가 갑자기 돌아서서 배반을 하였더니 A píše druhé království 24.1. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nebukadnezar a Jojákim byl 3 roky jeho otrokem. Pak se proti němu znovu zbouřil. 그러니까 바벨론 왕 느부갓네살 왕이 이스라엘을 멸망을 시켜버린 것입니다. A král Nebukadnezar zničil Izrael. 그때 유대가 망하기 전에 선지자들이 라흠 선지자, 스바냐, 예레미야, 하박국, 에스겔 선지자가 회개하고 하나님께 돌아와라. Ještě před pádem Judy proroci Nahum, Sofoniáš a Jeremiáš, Abakuk, Ezechiel volali k pokání a návratu k Bohu. 회개하지 않고 그대로 살다가 다 멸망을 당한 것입니다. Lidé byli neposlušní, odpadli a ponoření do náboženských forem, tak proto Izrael a Juda padl. 그래서 다니엘 세 친구는 포로로 잡혀갔지만 이제는 우상 숭배하지 않겠다라는 결단을 합니다. No a protože Daniel a 3 přátelé vědějí o tu pravdu, tak oni se rozhodli, že budou dávat Bohu duchovní bohoslužbu. 여러분 우상이 뭔지 아십니까? Víte, co je modla? 우상이 뭔 줄 알면 Jestli víte, 우상 co je? 숭배하지 않겠죠. Jestli víte, co je modla a jaký špatné výsledky vychází z modloslužby, tak byste neuctívali modly. 그래 이 바벨론 가니까 이 금신상을 만들어 놓고 거기에다가 이 절을 하면은 너희가 평안할 것이다 이렇게 이 신을 섬기라는 것입니다. V tehdejší době v Babylonsku tak oni postavili zlatou velkou sochu a říkali, že když se budete klánět na tu zlatou sochu a bude vám vše dobře a vám to bude dařit. 나는 당신 왕이 세운 신에게 우상에게 절하지 않겠습니다. No ale Daniel a 3 přátelé, oni stále před králem a odmítli se klánět a říkali, že nebudeme se klánět tvému zlatému sochu. 불 속에다 던진다고 해도 섬기지 않겠습니다.
I kdyby si nás hodil do ohně, nebudeme se klánět. 왕이 우리들을 이 불 속에 던진다 해도 하나님은 우리를 건져내실 것이다. 이렇게 그리 아니할지라도 우리는 섬길 수 없습니다. Oni říkali, že i když ty nás hodíš do ohně, Bůh nás zachrání. Ale i kdyby Bůh nás nezachránil, stejně nemůžeme se klánět tvé modle. 여러분, 우리가 하나님 떠나고 자기 자신 중심으로 세상 중심으로 살다가 멸망을 한 것이 얼마나 역사 속에 다 나와 있습니다. I celá historie nám ukazuje, že člověk, který opustil Boha, který žije neposlušností Boha, že zahyne. 제국이요 다 멸망을 당했습니다. 왜 그랬을까요? 우상 숭배 때문에 그렇습니다. Své pýchy sloužil modlám a zahynul. Proč všechny velké říši padly a nepovstávají? Je to kvůli tomu, že oni padli v modloslužbách. 이스라엘도 우상 숭배하다가 이렇게 포로가 된 것입니다. A to nejenom platí těm nevěřícím nebo světským lidem, to i platí i božím lidům. 그래서 이 다니엘 세 친구는 결단을 한 것입니다. A proto Daniel a 3 přátelé, oni se rozhodli v srdci, 우상 숭배하지 않겠다. že nebudu se klánět modlám. 저와 여러분 이 시대에 우상 숭배하지 않는 방법이 바로 복음의 답이 있기 때문입니다. No ale jak můžeme neuctívat modlám? Když se budete soustředit na evangelium, tak tehdy budete vysvobozeni od modloslužby. 저와 여러분이 이 문제의 답은 그리스도 안에서 찾아서 해결됩니다. Veškeré problémy přinesete Ježíši a najdete odpověď v Ježíši. 두 번째는 우리가 예수 믿고 구원은 받았어도 계속 갈등이 옵니다. Druhý bod. I když jsme věřící, i když jsme spasení, stále máme takové konflikty, které nás trápí. 우리가 갈등이 오면은 갱신의 답을 얻으면 됩니다. Když přichází nám konflikty a když cítíme konflikt, to Bůh nám ukazuje, že je to čas k obnově. 마귀는요 어떻게 하든지 이간질하고 거짓말하고 거짓압이 간악하고 교활하고 속이고 교만하고 자만심이 많게 합니다. Ďábel zkouší ze všech stran, aby rozděloval, lhal, protože je lhář a otec lži, je lstivý, chytrý, klamavý, pyšný, naplněný pýchou. 다윗이라는 사람이 왕이 되기 전에 문제를 만났습니다. David, než předtím se stal králem, měl takový problém. 다윗이 사울을 만났는데요. 계속 사울은 갈등이 있었습니다. On měl takový velký konflikt se Saulem. 사울은 왕의 자리에 앉아 있으면서도 다윗 때문에 시기 질투하고 다윗을 어떻게 하면 죽일 것인가 이런 갈등에 늘 그런 괴로움 속에 있었습니다. A Saul sám, on měl hodně konfliktu a on opravdu měl i psychické problémy, že psychické problémy do takové úrovni, že nejenom žárlil Davida, ale žárlil takovým způsobem, že by ho i chtěl zabít. 사울 왕에게 귀신이 역사하니까요. 악신이 역사하니까 갈등이 너무 많았어요. Bylo tam velké působení zlého ducha nad Saulem a Saul měl hodně konfliktů. 오늘날 같으면 염려죠. Ty jsou dneska, můžeme říct, že jsou starostí. 그러니까 얼마나 이 뇌가 왔다 갔다 얼마나 갈등합니까? A víte, když mozek, když má hodně starostí, tak má hodně konfliktu a není rozhodnutý. 그래서 다윗을 만났을 때 창을 밥 먹는 중에 초대해 놓고는 창을 던져서
죽이려고 했습니다. A stalo se taková událost, že Saul zavolal Davida jako na večeří, ale hází po Davidovi kopí. 2번이나 그랬어요. Dvakrát to udělal. 아니 그것도요 자기 딸을 하고 결혼한 사이예요. Saul dal svou dceru Davidovi. 그러니까 늘 갈등 속에 있는 사울은요 정신 문제까지 시달리고 있었습니다. A David byl jeho rodina, takže Saul měl fakt psychické problémy ve svých konfliktech. 오늘날 많은 사람들이요 이 정신 속의 갈등 이게 쉬지 않고 이랬다 저랬다 이런 염려에 빠진 사람이 너무 많습니다. A dneska mezi námi najdeme hodně lidí, kteří jsou 24/7 jsou ve svých konfliktech a ve svých starostí. A proto cítíme, že ten člověk je nerozhodnutý a pořád mění jeho rozhodnutí. 어떤 사람은 아침에 출근할 때 어떤 옷을 입어야 되는가? Třeba začínáme s takovým konfliktem ráno, že co si obleču dneska ráno. 집에는 따뜻하니까 여름 옷을 입어야 되나? 밖에 나가면 추우니까 겨울 옷을 입어야 되나? 이런 갈등을 해결을 못하는 사람도 많아요. Jsou hodně takových lidí, které ani nemůžou vyřešit a nemůžou vybrat, co mají si oblec. Ptají se takovou otázku, no, jako doma je to teplejší, ale venku je to chladno a já si nemůžu vybrat, jaké oblečení si vezmu. 그러니까 이 문제 갈등은 참 누가 대신 갈등을 답을 주면 좋겠는데 누가 해줄 수 없습니다. Samozřejmě bylo by to fakt opravdu pohodlné, kdyby někdo za tebe rozhodl, ale to rozhodnutí neudělá někdo jiný než ty sám. 그럼 다윗은 어떻게 합니까? Takže v takových situacích, kdy je takový nepochopení a v plných konfliktů, co David dělá? 다윗은요 오직 하나님만 바라보기 때문에 A David se rozhodl jen se dívat na Boha. 항상 성령이 충만했습니다. Protože se jenom dívá na Boha a ve všech situacích se dívá na Boha, tak byl naplněn duchem Božím. 하나님이 함께 하심으로 아무 염려가 없었습니다. A on cítil, měl jistotu v tom, Bůh je se mnou, takže jeho starosti zmizely. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. A David zpívá takhle to. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 원수가 아무리 많아도 하나님은 그 원수의 모든 na쁜 짓 속에서도 나를 상을 주시려고 준비하신 하나님이시다. A píše i ještě zpívá v Žálmech 23, že před zráky mých nepřátel, když oni zkouší veškeré ty zlé věci proti mně, oni prostíraš stůl, hlavu mi olejem, potíraš, můj kalich přetéká, že ty mi dáváš hezké večeří. 그래서 여러분 이 다윗은 이렇게 승리하게 되는 것입니다. A David takovým způsobem mohl překonat všechny konflikty. 하루는요 사울 왕이 다윗을 잡으려고 3천 군사를 데리고요 다윗 한 사람 잡기 위해서 온 이스라엘을 뒤지고 있었습니다. V jednom dnu Saul se pevně rozhodl, že zabije Davida a vzal 3000 lidí jako vojsko a šel pronásledovat Davida. 근데 하루는 이제 사울 왕이 굴 속에 들어가서 자기 볼일을 보고 있습니다. A Saul jeden den pak šel do jeskyni, aby tam se odskočil. 그래서 이제 옷을 다 이쪽에 미리 벗어놓고 조용히 있을 때 다윗이 그 옷자락을 한 귀퉁이를 베어서 가져갔습니다. No a když Saul vešel se odskočit, on si vslékl jeho oblečení a v té jeskyni, když se během té situace, když si chtěl ulevit, tak David tam byl a David si vzal kus té oblečení
그런데 다윗이요, 이 사울의 옷자락을 베어가면서 자기가 하나 깨달은 게 있어요. No, to znamená, tohle to nám ukazuje, že David měl takovou šanci, aby mohl zabít Saula. Ale když David, ustříhl kus jeho oblečení, k oblečení toho Saula, 기름 부음 받은 자를 해치지 마라. David si pochopil jednou věc, že rozpoznává význam božího pomazání. 그래가지고 사울 왕도 기름을 부음 받았잖아요. 그래서 회개했습니다. No i David vstal a tiše usekl cíp Saulova pláště, ale potom měl výčitky svědomí, že usekl cíp Saulova pláště a říkal, že nemůžu ani šahat na toho božího pomazaného člověka. 여러분, 기름 부음 받은 자를 대적하지 않기 위해서 다윗은 사울 왕이 죽을 때까지 도망다녔습니다. On měl i výčitky svědomí, že usekl cíp Saulova pláště, že on provokoval proti tomu božímu pomazanému. I aby to ještě jednou neudělal, tak utekl pryč od Saula. 그래서 이스라엘 백성들에게요, 계속 메시지를 이 기름 부음 받은 자를 손대지 마라라는 이 메시지를 전달하게 된 것입니다. No a David v jeho cestě a dále, on předával dál, jak je to velmi důležité, to boží pomazání a nemáme jít proti božímu pomazanému člověku. 우리가 오늘날에도 마찬가지입니다. Samozřejmě je to, tady můžeme vědět, jaké to je jeho střet srdce Davida. 성령의 기름 부음이 넘쳐난 사람을 대적하는 자가 되지 말아야 됩니다. Dneska to platí i nám, že v dnešní době nemáme provokovat proti božímu pomazanému lidu. 저와 여러분이 이렇게 기름 부음 받은 자를 대적해서 성령의 사역을 가로막는 자가 되지 말아야 되겠다 결단하면 여러분이 갈등과 갱신을 해결받는 길이 됩니다. Když opravdu se rozhodněte a pochopíte ten opravdový význam nejít proti božímu pomazanému lidu, aby mohl Duch Svatý plně činit jeho práce, tak tehdy ten konflikt se zmizí a obnovíte se sami sebe. 그래서 하나님의 말씀 속에서 다 믿음의 답이 있습니다. Najdete všechno odpovědí víry v božím slově. 나 중심이 아니라 물질 중심이 아니라 세상 성공 중심이 아니라 그리스도 안에서 이제는 그 하나님 나라 안에서 성령 충만이 답입니다. My jsme dosud žili soběstředně, materiálně středně, úspěchově zaměřeně. Ale nyní jsme povoláni, přijali jsme evangelium a můžeme žít středem a zaměřeném v evangeliu. 그 다음에 늘 다가오는 것이 삶 속에 이렇게 위기가 다가올 때가 있습니다. A třetí bod. Můžou nám přicházet krize. 그러면 위기가 오면은 다시 시작하면 됩니다. Když přijdou nám krize, tak to nám říká, že můžeme začít nově. 우리 인생이 그런 인생이 있는데 이 여호사밧 왕 때요. 옆에 있던 이 모압과 암몬의 자손 공격을 했습니다. A když se podíváme třeba i příběh krále Jošafatovi, tady vidíme, že Moabci a Amonci zaútočili Izrael. 이 모압과 암몬은요 롯의 아브라함의 조카 롯의 자손입니다. A Moabci a Amonci jsou potomci Lota.
To je Lot, on je synovec Abráma. 지금 말하면 이스라엘에서 하마스 계속 싸우는 전쟁이 똑같이 지금 일어나고 있습니다. Takže to znamená, že dneska my vidíme válku mezi Izraelcem a v Hamasu, mezi Hamase, tak i to můžete vidět, že ta byla podobná situace v té době. 그래서 이렇게 역대하 20장 1절에 요셉을 이스라엘 멸망을 시켜버리자 이렇게 쳐들어온 것입니다. A v druhý paralel pomenom 21, tam je to napsáno, že Moabovi a synové Amonovi, oni povstali, vytahli do boje proti Jošafatovi, což je to izraelský král. 그래서 요사밧 왕이요 이스라엘 백성들한테 얘기했습니다. 너희들은 다 두려워하지 말고 하나님께 나와서 이 금식 기도하라. A co tehdy Jošafat řekl všem lidem? Tak, aby se nebáli, aby uklekl a rozhodl se hledat Hospodina a vyhlásil po celém Judsku půst, aby oni všichni hledali pomoc u Hospodina. 그래서 금식 기도하면서 오직 여호와만 바라봐라. Oni drželi půst a oni jedině hledali Hospodina. 오직 여호와만 바라보자. A říkal, že budeme jenom hledat Hospodina. 여러분, 큰 문제가 왔을 때 다른 사람에게서 문제를 찾지만 오직 하나님 바라보세요. Když máte opravdu velké problémy a když jste ve vašich krizových situacích, nehledejte odpověď od jiných lidech, ale hledejte jenom od Hospodina. 그리고 여호와를 찬송해라. A potom vzdávejte chválu Bohu. 이렇게 쉽지 않아요. 전쟁이 일어나는데 여호와만 바라보고 찬송하라. 쉽지 않아요. To není lehké rozhodnutí v době války. Prostě v době války přijdeš o svůj život a tehdy si rozhodnout, aby si vyhlásil, tak aby jenom hledat Hospodina a chválit Hospodina. To opravdu není lehké rozhodnutí. 저와 여러분이 인생의 위기가 올 때마다 하나님께 예배드리고 찬송하고 기도하고 이게 이 속에 있어야 됩니다. Ale měli byste si na to cvičit. Když máte krize, chválte Boha, dívejte si jenom na Boha. 여러분 자신의 삶에 가장 큰 문제가 왔을 때 살아있는 영적인 예배를 드려야 된다. Když máte největší problémy ve svém životě, tehdy dávejte Bohu duchovní bohoslužbu a učte se, jak dávat duchovní bohoslužbu. Amen. 내가 어렵다 생각하면 예배 드리세요. Když si cítíte, že už je to konec, je to velký problém, tak se vzpomeňte se na bohoslužbu. Přijďte na bohoslužbu. 그래서 이 세 가지는 항상 우리가 매일매일 올 수도 있어요. 문제, 답, 그리고 갈등, 위기. 이거는 항상 세 가지는요, 늘 따라다녀요. 친구처럼. A do konce tvého života ty tři věci, problém, konflikt a krize, pořád budou vedle vás. 그래서 우리는 어떤 영적 예배를 드려야 되겠다. Takže musíme se naučit, jak správně dávat duchovní bohoslužbu. 그래서 우리는 결론을 말씀을 드리겠습니다. Shrneme slovo. 우리가 이 복음으로 구원받았습니다. 복음으로. Bůh nás zachránil dobrou zprávou. 그러면 복음은 나를 살리고 그리고 나의 현장을 살리고 그리고 미래를 살리는 그런 300% 응답을 받아야 되겠습니다. Evangelium má takovou moc zachránit mě,
zachránit moje okolí, zachránit i moje blížní. 아멘. Amen. 그래서 복음 훈련이 필요합니다. A proto máme si užít tohleto požehnání na 300%, abychom si naučili se tomu se ponořit, musíme se modlit. 그래 이제 기도를 24 해야 되니까 A musíme se modlit 24/7. 24가 오늘이 하루죠. 오늘 성공하는 기도에 삶 집중을 해야 됩니다. Začínáme se soustředit třeba 24 hodin. 24 hodiny to znamená, že jako to děláš celý den. A jak to máme udělat celý den? 7 망대 언약, 7 여정의 언약, 7 이정표의 언약을 기도하는 300%를 여러분이 가져야 됩니다. Vezměte v sobě tu modlitbu Božího trůnu. 7 bodů, 7 cest a 7 milníků. Ty jsou ty body, které jsou napsáno v Bibli a soustřeďte se 300%. 그러면은 이렇게 세 가지 응답을 받는 것입니다. Tak, dostanete 3 odpovědi. 오늘 말씀 문제, 갈등. Tři odpovědi. Odpověď, že odpověď je v problémech, obnova je v konfliktech, příležitost je v krizích. 네. 문제에 답이 있다. Ty jsou 3 odpovědi. Problém je odpověď. 갈등 오면 갱신하면 된다. Když mám konflikt, to pro mě znamená, že abych jsem se obnovil. 이게 오면 다시 시작하면 된다. Všechno se to obnovuje. A když mám krize, tohle to mi znamená, že to můžu všechno začít nově. 아멘. Amen. 우리는 항상 영적 예배를 위해서 복음, 기도, 전도의 300%를 깨달아야 됩니다. Abychom dávali duchovní bohoslužbu, musíme pochopit evangelium, modlitbu a evangelizace a ponořit se do toho 300%. 나를 전도해야 돼, 나를. Evangelizujeme koho? Nejprve sám sebe. 전도 전문가가 돼야 돼요. Musíte být experti na evangelizace sám sebe. 그리고 현장을 살리는 전도를 배워야 돼요. Musíte se naučit evangelizaci, jak můžete zachránit vaše misijní pole. 그리고 미래를 살리는 전도를 배워야 돼요. A musíte se naučit evangelizace zachránit budoucnost. 아멘. 그래서 24는 오늘이에요, 오늘. 24 neznamená nic jiného, než je to dneska. 24를 할 줄 아는 사람. Ten, kdo umí se soustředit na dnešek, 그는 바로 치유받습니다. tak bude uzdraven. 바로 삶 응답이 오는 것입니다. Bude uzdraven ze všech nemocích. Dostane 3 odpovědí. 24가 된다는 말은 오늘을 성공한다는 말이에요. Že mi to jde se soustředit 24 hodin, znamená, že jsem dneska byl úspěšný. 아침에 기도, 점심에 기도, 저녁 기도 달라요. Modlitba ráno, odpoledne, večer, ty jsou všechny jiné modlitby. 이게 바로 지혜가 여기 다 담겨져 A 있어요. v těch modlitbách, z komunikace s evangeliem, s Bohem, tam to vychází všechny moudrosti. 우리가 하나님이 지금 성령으로 성전 쌓고 계세요. Proč to všechno funguje? Protože Bůh je v nás Duchem Svatým a nás učinil Božím chrámem. 성전 뜰을 회복해야 됩니다. A když on žije s námi, tak on chce i obnovit nádvoří Božího chrámu. 성전 뜰에 장사하면요, 복음 전할 수가 없어요. A co se stane, kdyby na nádvoří, tam, kde lidé můžou tam odpočívat a být v klidu, setkat se s lidmi, jestli tam budeme mít nějaké tržiště, kdy máme čas, abychom se soustředili na vztahy. 바울처럼 검토의 시대를 훈련시켜서 예배드리는 응답을 받아야 됩니다. A co Pavel ještě udělal v jeho době, že v pátek, sobotu i neděle shromáždil lidí a on tam jim předal od všechny odpovědi, které dostal od Boha. 그러니까 바울이 금요일 날이요 해당에 들어갔어요. Aby mohl i oni taky přijmout ty stejné odpovědi, jak to dostal
Pavel. 그래서 주일날은 이방인들은 따로 교회를 세워서 훈련을 시켰어요. Takže on šel v sobotu do synagogy a jim to vysvětlil a v neděli on šel do jiné místo, do posluchárny Tyrána a tam vyučoval věřící. 바울은요 24의 비밀을 알아서 매일 모이고 석 달 훈련시키고 2년 훈련시키고 이렇게 이 복음 기도 전도를 세팅하는 응답을 받았어요. Protože Pavel věděl, co znamená se soustředit 24 hodin v těch 300%, tak on byl schopen vyučovat denně 3 týdny, 2 měsíce a celé 2,5 roky. 하나님은 너무 좋으신 하나님, 세상에 아무리 문제가 많아도 이 속에 계속 응답을 받을 수 있는 영적인 비밀을 주셨습니다. Bůh je takový dobrým Bohem, že on má všechny odpovědi, všechny řešení, všechny příležitosti v problémech, konfliktech a v krizích a nám dává, neustále nám dává jeho odpovědi. Tak pozbuzuji, abyste si to přijali do svého života. 승리하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. Přeji vám vítězství, pojďme se modlit. 영적 예배를 통해 문제 속에 답을 찾게 하옵소서. Dej, ať skrze duchovní bohoslužbu najdu odpověď v problému. 영적 예배를 통해서 갈등 속에 갱신할 수 있는 힘을 주옵소서. Dej mi sílu, abych skrze duchovní bohoslužbu mohl být obnoven v konfliktu. 영적 예배를 통해서 위기 속에 기회를 얻게 하옵소서. Dej mi příležitost uprostřed krize skrze duchovní bohoslužbu. 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 하옵소서. Ať se dívám pouze na Ježíše, pouze na Krista. 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하게 하옵소서. Nedopust, prosím, pomoz mi rozpoznat, co je Boží dobrá, milá a dokonalá vůle. 오직 하나님만 신뢰하고 찬송하게 하옵소서. Ať důvěřuji a chválím pouze Boha. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.